वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज से 17 साल पहले खौफनाक वाक़या मेरे साथ पेश आया था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि दुनिया में वाकई रूहें होती हैं। मैं गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और उसी बस पर वापस घर भी आता था। उस ज़माने में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। हमारे गांव में फ़कत वो एक ही बस होती थी। पुराना वक्त था, ये ज़्यादा बिजलियाँ थीं ना रोशनियाँ, लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। ये वाक़या तब का है जब मोटरसाइकिल, टैक्सी और कारें वगैरह भी नहीं होती थी। उस ज़माने में हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी, वो बस बहुत पुरानी थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक तकरीब थी और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचकर बहुत सारे इंतज़ामात करने थे। मैंने सोचा अगर सुबह निकलूँगा तो पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, इसलिए मैंने रात को ही स्कूल जाने का फ़ैसला किया ताकि अगली सुबह स्कूल पहुंचकर इंतज़ामात कर सकूं। मैं अपने घर से निकला और गांव के कच्ची सड़क पर जाने लगा। मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी, इसलिए मैंने पैदल जाने का फ़ैसला किया। मगर कच्ची सड़क पर आते ही मुझे सामने दूर वो बस चलती नज़र आई। मैं खुश हो गया कि चलो बस पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं भी तेज़ी से चलता हुआ उस बस के पास पहुंच गया। चलने के साथ साथ मैं उस बस वाले को आवाज़ें भी दे रहा था कि रुक जाओ, मगर वो बस अपनी कम रफ्तार से चलती रही। मैं भागने लगा और भागकर उस बस को रोकना चाहता था। मैं ज़ोर ज़ोर से उस बस को रोकने के लिए आवाज़ें दे रहा था। फिर कुछ आगे जाकर वो बस रुक गई। बस के ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर मुझसे कहा, जल्दी आओ भाई, हमें देर हो रही है। मैं जल्दी से भागकर उस बस में बैठ गया। उस बस में 40 और मुसाफिर थे। मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझसे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की भी थी। ड्राइवर ने मेरे बैठते ही बस स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो बस चलने लगी। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब होकर बैठ गया और मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा और तुमने कहाँ जाना है? मैंने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, बाबा जी, गांव के स्कूल में मेरी ड्यूटी है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरी बात पर बाबा जी ने अजीब जवाब दिया, यहाँ सब मुसाफिर हैं बेटा। मैंने इस बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि बाहर हर तरफ अंधेरा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारी बस तेज़ रफ्तार से चल रही थी। फिर हमारी बस अचानक एक बहुत बड़े दरख्त से टकरा गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था और बस एक बार फिर से चलने लगी। मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने यूं ही बात करने के लिए उस बाबा से पूछा, आपने कहाँ जाना है? तो बाबा मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, यहीं पास ही है मेरा घर। मैंने उस बूढ़े बाबा से नज़रें हटाकर बाकी मुसाफिरों को देखा, जिनमें से आधे लोग सो रहे थे और बाकी सब मुसाफिर इधर उधर देख रहे थे। फिर उस बूढ़े बाबा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद की तेज़ रोशन में बाहर सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन ये देखकर मैं एकदम से बहुत गहरे सदमे में आ गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान था। फिर उस बूढ़े का घर कहाँ था? उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने कुछ हैरत भरी नज़रों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थी। मुझे उस बूढ़े बाबा की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन ख़राब लगी। मैंने कुछ उलझते हुए उस बूढ़े बाबा से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें ही कब्रें हैं। तो बाबा जी मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर उन्होंने बाहर एक फटे हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर बेटा। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा उस बस से बाहर निकल गए। मैं खिड़की से बाहर नहीं उन्हें हैरान होकर देखने लगा। उस बूढ़े बाबा ने आखिरी बार पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराए और फिर मेरी नज़रों से एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता उस फटे हुए कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। मेरा दिल खुश्क पत्ते की मानिंद कांपने लगा।
ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر نام لکھا تھا امام دین، وفات 1970، عمر 80 سال۔ میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا شکریہ۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کچھ گھبرائے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا یہاں جو میرے پاس والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہیں دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا۔ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار تھا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور وہ ایک عجیب و غریب بات بولی، یہاں سب مر چکے ہیں۔ یہ بول کر وہ چلی گئی، لیکن میں اس کے بولے ہوئے جملے پر حیران بیٹھا تھا۔ آخر کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ پھر میں نے اپنی پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا یہ بچی کون تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی نے ناگواری سے کہا پتہ نہیں، کوئی پاگل لگتی تھی۔ آپ چھوڑیں بچی کو، یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں نے اس لڑکی کی بات پر اس بچی کو نظر انداز کیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا میرا نام کامران فیصل چودھری ہے، میں سمر پور گاؤں سے ہوں، یہاں پاس دوسرے گاؤں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ اور آپ کون ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی میرا نام ثنا ادریس ہاشمی ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں MSc کر رہی ہوں۔ میں ثنا کی بات پر مسکرا دیا۔ پھر ثنا نے کہا اچھا ابھی میرا اسٹاپ آ گیا ہے، میں یہیں پہ اتر رہی ہوں، پاس میں میرا گھر ہے۔ میں نے ثنا کو خداحافظ کہا۔ ثنا بس سے نیچے اتر گئی۔ پھر مجھے بس میں گرمی کا احساس ہوا تو میں نے کھڑکی کھول دی، مگر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ باہر تو قبرستان تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ قبرستان ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں باہر قبرستان کو دیکھتا رہا، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی اور اس قبر کا کتبہ دیکھ کر میں بہت حیران ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا ثنا ادریس ہاشمی، عمر 20 سال۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا، یعنی کہ ثنا بھی ایک مردہ لڑکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا، مجھے بہت کچھ غلط لگ رہا تھا۔ بس پر اور 40 مسافر تھے، ان میں سے کچھ سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل چکا تھا میرا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں جلدی سے بھاگ کر ایک عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا آنٹی اس بس سے نیچے اتر جائیں، یہ بھوتوں والا بس ہے۔ یہاں پہ ایک بوڑھا مردہ بیٹھا تھا اور ایک مری ہوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ باہر سارا قبرستان ہے۔ میری بات سن کر اس عورت نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی مجھے کچھ نہیں پتا بیٹا، میں تو خود مر چکی ہوں۔ میں گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور کلمہ پڑھنے لگا، یا خدا یہ کیسی بس تھی جہاں اتنے مرے ہوئے لوگ سفر کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر ایک اور آدمی کے پاس جا کر بولا انکل اس بس میں کچھ مردہ لوگ ہیں، آپ یہاں سے بھاگیں۔ وہ انکل بھی میری بات پر مسکرا کر بولے کون مردہ بیٹا؟ یہاں تو سب مر چکے ہیں، یہاں تو کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ بس پر بیٹھی سواریوں کو دیکھا، سب کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا اس بس میں موجود تمام مسافر مر چکے تھے، وہاں صرف میں زندہ تھا، اور یہ انکشاف دل دہلا دینے والا اور خوفناک تھا۔ میں بھاگ کر ڈرائیور کے پاس گیا اور غصے سے ڈرائیور سے بولا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یا آپ سارے مرے ہوئے لوگوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی بس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں، یہ سب سواریاں مر چکے ہیں۔ میری بات پر وہ بس ڈرائیور غصے سے بولا میں جانتا ہوں یہ سب مر چکے ہیں، لیکن اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں بھی تو مر چکا ہوں، باہر سارا قبرستان ہے۔ میں اس بس ڈرائیور کی بات سن کر مزید صدمے میں آ گیا اور خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہاں واقعی سب مر چکے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ پھر اس ڈرائیور نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس ڈرائیور نے کہا ہم سب مر چکے ہیں لیکن زندہ تو تم بھی نہیں ہو،
तुम भी मर चुके हो। मैंने हैरत और शाक की मिली जुली कैफियत में उस बस ड्राइवर को देखा और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने सही सलामत और जिंदा तो खड़ा हूँ। उस बस ड्राइवर ने कहा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम भी मर चुके हो। और मुझे लगा जैसे कि वो बस ड्राइवर पागल है। वो बस चलती जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, बस रोको, मुझे नीचे जाना है। और बात पर मुस्कुराकर बोला, नीचे उतरकर कहाँ जाओगे? हर तरफ कब्रिस्तान है और तुम कभी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। मैंने उस चलती हुई बस से नीचे छलांग लगाई और बस से बाहर निकल आया। और बस चलती हुई दोबारा जा रही थी और मैं उस बस को जाता हुआ देख रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और खड़ा हुआ। उन मुर्दों की बस से मेरी जान तो छूट चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक काफ़ी डरा हुआ था। मैं खड़ा होकर पैदल चलने लगा। मेरे चारों तरफ कब्रिस्तान थी, हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। दूर दूर तक वो कब्रिस्तान फैला हुआ था। सामने कहीं कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कब्रिस्तान कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं इन कब्रों से चलता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे जा रहा था। हर तरफ अंधेरा था और अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। चांद की हल्की रोशनी के सहारे में चलता जा रहा था। उस मुर्दों की बस ने मुझे इस कदर खौफजदा कर दिया था कि मेरे लिए कदम उठाना तक मुश्किल हो रहा था। फिर चलते चलते अचानक मेरा पाँव एक पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। अब जो मैंने सर उठाकर उस पत्थर को देखना चाहा जिससे मेरा पाँव टकराया था, तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो कोई पत्थर नहीं, एक कब्र थी। और फिर मेरी नज़र उस कब्र के कुतबे पर पड़ी, जिस पर नाम देखकर मैं सदमे से गंग रह गया। मास्टर कामरान फैसल चौधरी, ये तो मेरा ही नाम था। मैं आंखें फाड़ कर उस तख्ती को देखने लगा। मुझे उस बच्चे का कहा हुआ जुमला याद आया, यहाँ सब मर चुके हैं, इसका मतलब मैं भी मर चुका था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच तो यह है कि मैं भी मर चुका था। उस वक्त जब हमारी बस एक दरख्त से टकराई थी, तो उसी वक्त बस के सारे मुसाफिर मर गए थे। वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उस हादसे ने हम सबकी जान ले ली थी। वो बस और हमारी रूहें आज भी उस कब्रिस्तान में भटक रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।